maal godhuu qabnaa warri badii dalage baatii takka badii dalagu jiru baatii takka hamtuu dalagu jiru soomana kana gartee soomanuu dhiisi daqiiqaa sakandii waa tokko booda waan taanu hin beeku yeroo hedduu shayxaanaan nu taphataa shayxaan akka malee nu godha shayxaanaatu akka malee nu godha yeroo hedduu anaa fi isinis shayxaan waan nu taphachuu jira shayxaanni akka malee nu godhe shayxaani nu taphatee egaa tapha keessaa nu baase ani beeku akkuma rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi jee shayxaanni magaalaa keessa bikkinni gartee baandiraatti dhaabbatu magaalaa walakkaa jechuun bikka waatti gurguratan bootaan gartee rabbi biratti akkaan jaalatamtu masgiida bootaan rabbi biratti akkaan jibbamtu eessa gartee suuqa magaalaa gartee bikka shayxaanni baandiraatti dhaabbatu tiktok kanallee akka waan baandiraatti dhaabee fakkaata akkas fakkaata sigaleema akka waan gartee sanjaayilli nuuni beeka wallaalaa nuuni beeka warrummaa nyaachuu jiruu ni beekani warri nyaachuu jiruu ni beekan biduuni shakkin tanaafuu duuba nuti gartee baatii tana maal godhuu qabnaa saahibul khataayaa warri badii dalage baatii takka badii dalagu jirru baatii takka hamtuu dalagu jirru toobaa gartee gama rabbii deebuu qabna eenaam deebuu qabna توبة كما ربي ديبو قمنا تناف ينزل جل وعلا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مدى ثلث الليل الأولى يجو ثلث الليل ربي سبحانه وتعالى قبوه من ذا الذي يدعوني فأستجيب له